السلام عليكم. أوارزو خلق تويل حكومة الثول روسيا بوغنيجي داغستان بوغنيجي توغيبا قلدروغنيجي حاطو دا قلوق قلدروغيال بوكل يعني نوج أوارزو الحركة تشايلون روكينيجي الدالون هب آحب اللي بوغديتسا علي أصحاب إسلاميل نوتالازو تخوم ألداميلازو ناسلو نوجدخون جاقا بوغيب أب أوار خلق الثول أحوال حال هنچه خلاتبون بيتيج اونگي نوجدوغو بيخولي بوغو امير حالت ابيروغو نكلتت نكر خلق ادي برخنا بيزي كاناني هريزي كولر هزا هوكلون ريخولا تويز دسان نكلر اوار خلق معارو راكل دسان عدوكتل دا غوچون نكلر راكل چوبوكتل روغو سنگي هب چوبوكتلي چيزا بيزي كاناني معروق نكر خلقي بوكيني كاناني هب قلصويب لبعصر هزوي روك إذا كل قريع للحكومة التورازي كل أتصر التورالز السنروجو نوخل هيك دير أحبوجو نجودن رقاق ويل بالله نجودسن عدم جو قصان عرض الجراك أرون بيسكين دا كذا بومبجيب هب أور خلق نوسكو شنوسكو أزارجو كي أزارجو قارس قارا بقارون تاندي بوسو هبولي بوغو دو بخرا هون صوبا قالدا هاني بخرا هون صوبا قالدا نوخل هريزي الجابن هلتاتون بير بالاي هبورا مخا حكومتكو هيچيل كولي بوغو راك قالدا ياغي اوارزول قلق قالدا روغل چايغو هيچين راك اونترال اوارزول خلق قالدا خون راك غور حلبوغل حابغو باقالتلو ديتسا بيتسن هبيلا جاقا اوار خلق اشي بير باقي هبيزي كولي اوتس بيسب هي بوغو نكلر اوار خلق اشو بوتا چاراشو اوارال انكو جماعت اشو اوارال هزوق نوخ باقيم جاقا هز هبيزي كولو بوغو سوري ازارغو كيلومتر الدا عند اراب جودرغو عغاتلي سوق سين داغستان الدا جاني راچ ازي دربن تاشو رالد ييگي دوباسا مахач калтинзи колерогу махач калтсан خارت بوکه چارت بوکه توگی باقال دروکه این کلیرو هفجو شیبجو بوکه بیتسن بوگو انکلو کیلومتر هیچ جو خودم بوگین هب ارقایل دا روسیه شلگی آذربایجان شلگی هب نخ باچ هب امر عرات اونیم نخ کی گورو هفجو داندگی بان روسیه شل профильный структура база цадақ граница алда аско букулаха федеральная служба безопасности иза цадақ ки бан хини бе нух ки хабун таможенный пункт ки хини бан таможенный служба алцах ки данди ки бан пограничный пропускной контрольный пункт алги харун цуги кинани ки қвари'ил хини ки турази ки туран хабизи қвари'ун бугут отсебесеб нух харат район алдасан غلودا زکاتال алды. هب حبیز زمان سبگو شون بگو. شای هب چیزی هبون بگی. هب جویل تو نخ باقی نقاریم بو مسکو алдасан. تو کیا بیله. کنسر و کروسو. روز مسال دا ابون کوسور. جاقا هب بگو روتو رایون алда جانی گرخون. واهل رکال. کنسر و تراسان. و توگی دو روستال چون تون روگل. چاگو که هریزه زمان شون بگو هب مق شای گرو هب بگو آوار زول علمیه شل باق روز همت ابانانی жизненное пространство обитания Ахвасский район шл площадь алда данди бачуле ракал руго хел жакач ороктун ина ценги هب کنسرخ روسو خلق اتلگی بولخم بگو جدرگو روسو چاگوتی هبیزه اینی معیشت هبیزه اینی گوچیز حدور رالگیروگو عمرچی نقروسون معروق معیشت هبیزه و هل عدم ازه روتو رایون aldасан
حالی هب советский زمان السنخینی جانشون که ایزوی شلی هیچو یا نوخ یا چوگی جو هموز دگی چوز دگره کو معیشت هبیز بچ چیز کلی بگو هینیگی هز ابل هیچو جدوی اسفالت تلو نوخ هیان معرو قبوگی حالی هب مغروز سرور کلی هرون هیبک alda bugün abli bu hez nekir avara zul mokhl da khun qogo kilometr hech ibnuh hebjo habizik ular goş bugi jaqal nekir hab respublika Dagestan ligam bugi sengi nuh ki habize kolo hizuhini kanki ki habini kolo hizuhini sengi qari'il bugün limba çelu kumek ki habini kolo hini Hibak alda çagol hiza bize kolo heb kiev grosso kenser xukit arasangi sengi hebgi dandigi bazi kolo dob go структура ваза цадахки тоцебе федеральная служба безопасности шай дозуиги буго дошлу муканли домнух бук идуба урқаби цунизе бихалхуле сенги дуба буги некер авар халқи халти хабун бук ила долго некер урқаби гицунун хаба билмнух буго heb daha bihay bnuх буго хабизе heb буго бот цумада район алдасан шарой район алда чачанхиле хабизе коле бнух некер кванхиросукле кванхиросук буго аваразул жамаат чамалазул халқ сенги чачаназ дурқо чачан мацалда бусун ина буго дозуи захмата букун жақа қойл ағвали рачезе бичи хисейле базар алде вагит цуги урмехли қарилехе сенги жодорго халқ алда хуртко жодорго мацке цунизе авар мацке цунизе болдуя heb kinani jo to baze kanani heb shibgo hech habgo unqo kilometra nuh ma'ruqa heb habizi kular respublika batanani hab shib habuluruge nik avaral hab respublika da janere nekler çok qaril to bale hecho ansko angi khayl bale bugo hada kusura dagi heb khankhiro sokke nuh hazo abuleb ki qol ansko son bugo bishunda hebgi hada zakatala ta habizi kolim nuh halu bitsen habulebuge Çogi nuhazu abli geç hale hal nuha. Bişun uçuzet urazgi bişun biha harizik. Hebjo ekle sana ki habize ahibale bugo. Bajari batane nojor. Ot sebe nekler Dagestan Respublika Klub Premier Minister Abdulmuslim Osakhi. Ya dur kar baqqaya Abdulmuslim. Avar halq ahle mukan buk ini kilarish. Allah snurt ade hini rorxize harun rugo neklergo halq atle payda eklige rukine nojot arak alda bukine kola do programa gori bugi maxa doba havulishina barat ki muxseri zabuli bukar avarazu rayonazda jogo shocho hinis kapkal goro senge do tunel gi rah habizegi habun chama bilgo khail bana do rahulargo ilashid halq do tuneletas anani avarazu Habura maishat habura barat avarazul chuntviz jani khut izebugo dobra qaldasan khajal maxi dobra qasa unirugini dura nuqta rugishina tukan chaitsa duzuqasan arat khartsulubuk izbugo jodoego elheb oka batie jobuki choilta urqoge bichine kola tengi jaqa qoelke bikulebugo Dagestan klo kinabgujo derbentalda bitulebugo togi Bakalda adamalgo hiç adize geldi. Qarab harakat baqxi. Avar xalqatli bihati bize. Jaqa qo'yil. Hezgo hiç resalda hiç adamatsa, chantinisa jodorgo hitinal gurshal geraqxun adabish buge hebnu kharaz hebjon nichichish avarazul harakat chaze. Hukumatatlu halta bazat adracharal. Helnu khalt orazik ularib joish buge. Vallahi billahi qolla. Vallahi billahi nict adi ruk arane neret sel nuxat serego harize rukana. Ama jaqa nict adi heçani Beterfielda. Jaqa Beterfield nojoq buk nojoq ahibale bugo. Alas tapik qege nojoye. Hab ahit ubazegi. Harakat baqizege avar xalqatli kumek bizege. Saxiyelda taygi Barkala
السلام عليكم ورحمة الله.